ফেব্রুয়ারি 1876 সালে সন্ত গাদগে মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। সন্ত গাদগে মহারাজ বা সন্ত গাদগে বাবা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের এক ভারতীয় সাধু সন্ত এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রচার এবং বিশেষ করে স্যানিটাইজেশন সম্পর্কিত সংস্কার শুরু করার জন্য বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি এখনো ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বেসরকারি সংস্থার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। বুধবার দিন ভারতীয় ধোবী মহাসংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে তার 146তম জন্মদিন উদযাপিত করা হলো। কলকাতা 39 নম্বর ওয়ার্ডে মহাজাতি সদনের সন্নিকটে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্ত গাদগে বাবার আদর্শকে তুলে ধরা হয়। প্রথমে উপস্থিত সকলেই বাবার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুরুপিতা মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সঞ্জয় রজক, উপসভাপতি প্রদীপ রজক, সাধারণ সম্পাদক সুরজ রজক, কার্যকরী সভাপতি রবি রজক, কোষাধ্যক্ষ মুকেশ রজক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দা রজক, হীরা লাল রজক, গৌরীশঙ্কর রজক, শম্ভু রজক, রাজকুমার রজক, অর্জুন কুমার রজক, লক্ষ্মীকান্ত রজক, রমেশ লাল চৌধুরী, দিলীপ রজক এবং মনোজ কুমার রজক। গুরুত্বপূর্ণ দিন, আজকে খুব মহত্বপূর্ণ দিন, খুব গর্ববোধ হচ্ছে আজকে যার জন্মদিনে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমার খুব গর্ব লাগছে, তার যে বিচার, তার যে শিক্ষা, এটাই তো আমাদের সমাজের প্রতি যে আমাদের দায়বদ্ধতা। যেমন উনি বলেছেন মানে না খেয়ে থাকো কিন্তু পড়াও, শিক্ষা দাও, শিক্ষাকে একদম ঘরে ঘরে পৌঁছে দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। प्रत्येक मनुष्य प्रति जो उनार एक विचार छिलो, भूखा रहो लेकिन दूसरों को खिलाओ, बेसहारा लोगों को सहारा दो, जो बीमार हैं उनको इलाज कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और सबसे बड़ी बात है कि ये महसूस मत करो कि तुम एक धोबा समाज में हो, बल्कि तुम भी समाज के इक्वलिटी का जो लड़ाई है वो उसके जरिया देश में जितने भी हमारे देश में जितने भी लोग हैं सब बराबर है, सब समान है। तो समानता की लड़ाई जो थी उनके प्रतीक है हमारे बाबा जी। गरीब जो है आगे बढ़ सकता है, तालीम हासिल करके वो समाज के अंदर में आगे बढ़ सकता है। यंग जनरेशन को कपड़ा धोने का जगह नहीं है ना, कहाँ धोएगा। हाँ, पहले धोबी घाट होना चाहिए, तभी तो अपना पेशा में काम कर सकेगा। घर नहीं मिल रहा है, कोई एक दुकान होना चाहिए। हाँ, अच्छा प्लेस होना चाहिए। हाँ, और ये जो हम लोगों का जो पेशा है अदर कास्ट वाले मारवाड़ी लोग कर रहे हैं, हम लोग जो है उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग अपने कास्ट का काम नहीं करके हम मारवाड़ी के यहाँ काम कर रहे हैं। तो यही मेरा यंग जनरेशन लोग इस धंधा से भाग रहे हैं कि मैं दूसरे के यहाँ क्यों काम करूं। मेरा पेशा तो उन लोग अपना रहे हैं, जबकि ये मेरा हम लोग का खानदानी पेशा है, हम लोगों को करना चाहिए। तो हमारे बच्चे इससे भाग रहे हैं। यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता है, जो हमारे संत गाटगे बाबा जी ने जो जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़े थे कि शिक्षा के लिए, गरीबी के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज में हम लोग भी यही चीज़ चाहेंगे कि हमारे समाज में जो गरीब है, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा को आगे से बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरफ से समाज को सहयोग करेंगे। जो संत गाटगे बाबा ने अपने माध्यम किए, हम लोग भी समाज के माध्यम से करेंगे। जो भी उनकी ज़रूरत होगी सरकार के पास अपील करेंगे। हम लोग के समाज के तरफ से सरकार को अपील जनाएंगे कि हमारे समाज में ये सब चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लानिंग আমাদের এটা হচ্ছে কি আগে আমাদের সবথেকে আগে আসছে আমাদের 14 এপ্রিল, তাতে আমাদের আম্বেদকর সাহেবের জন্মদিন পালন করা হবে। তারপরে আমাদের ঘোষণা হয়েছে কি একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে, এটা আমাদের মাস্ট, খুব আর্জেন্ট এটা আমাদের আছে। এটাকে আগে আমরা করব, তারপরে 2023-এ দেখবো আমরা কি করা যায়। সন্ত গাদগে বাবার জন্মদিনের কমিটিটা খুব অ্যাক্টিভ কমিটি, সব লোক এখানে অ্যাক্টিভ আছে, কাজ খুব ভালো হচ্ছে। এইটাই আমি চাই, আমাদের কমিটি থেকে অনুরোধ আছে কি আমাদের সঙ্গে থাকুন আর সঙ্গে থেকে কাজ করতে। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10।